आज आम्ही शिरगांव आयिल्ली आता सगळे तोंडाचे काटी बीन हांगाच पडिल्ली आसा। हे गव्हर्नमेंटाचे कंप्लीट कॉलेप्स। आम्ही आज डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळी, हांगा PI आशिल्लो, तांचे कडेन कितेंच ऑर्गनायझेशन ना। सीएमान सांगले की आम्ही हो जो पळय जात्रा आसा स्टेट इव्हेंट प्रसिद्धी दितली, फक्त नांवा पुरती। इतलेच जर तांकां आशिल्ले जाल्यार आज ऑर्गनायझेशन सारखे करतले आशिल्ले। आज तांकां खबर आशिल्ले हांगा लाखांनी धुंवड येता, लाखांनी भाविक येता, 2 लाख लोक हे शिरगांवा जात्रेक येता आणि हांगा मॅनेजमेंट कितें झिरो। हेच जर ऑपोजिशनाचो मातसो प्रोटेस्ट आसत न्ही, हजारांनी पुलीस धाडटात। कित्याक धाडटात? आणि जे पळय सांगता 1000 पुलीस घाल्लो दाखोवचो, हांची स्टेशन डायरी दाखोवची, हांचो रिपोर्ट दाखोवचो की खरेच 1000 पुलीस घाल्ले। हांकां कांयच पडून वचूं ना। आज जे पळय भाविकांक तांकां दुःख जाला, देवाक आयिल्ले, आज तांचे मरण जाला, तांच्या फॅमिलीचेर आज दुःखाचो डोंगर कोसळ्ळा। हे फॅमिलीचे दुःखान आमकां खबर आसा अशें दुःख कितें जातलें तें, पूण सरकाराक हांगा पळय आनी आतां 5व्या दिसा आनी भाविक येवपाचे आसा। खबर ना हे सरकार कित्या खातीर, कोणा खातीर, गरिबां खातीर काय हे फक्त लँडलॉर्ड आणि स्वताचे पोटां भरपाक आसा। आज हांगा शिरगांवच्या लयराईच्या जात्रेक अख्ख्या हातून गोंयान अशी केन्नाच घटना घडूना, ही घटना घडली। हे दुर्दैव आमचे लोकांचे, सरकाराच्या मनात तांकां पडूनच वचूं ना।